वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है और आज का मौजू है अजीम, यानी हमारी तारीख का अजीम वाक़या फ़तह मक्का। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ रोज़ाना की तरह तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर जवाद हाशमी साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहबाज अली मलिक साहब ऑफकोर्स हमारे साथ ही हैं। आलिम टाइम का सेगमेंट है। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कितनी अहमियत है, जैसे मैंने कहा बहुत अजीम वाक़या है ये फ़तह मक्का की तारीख़ इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीने की जानिब जब हिजरत फरमाई तो ज़ाहिर बेसर व सामानी के आलम में हिजरत फरमाई थी, और जो सहाबा कराम भी यहाँ से हिजरत करके आए थे मदीने मुनव्वरा, वो भी अपना घर बार सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर आए थे। यानी मक्के के अंदर मुशरिकीन का गलबा था, कुफ़ार का गलबा था। लेकिन 8 साल के मुख्तसर दौरानिए के अंदर इतना बड़ा इनकलाब यहाँ पर रूनमा हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस हद तक जो है वो वुसअत पैदा कर लेता है कि आप 8 साल के बाद इसी मक्के मुकर्रमा के अंदर दोबारा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लेकिन फातिहाना अंदाज में। इस दफ़ा आपके साथ जो है 10,000 का लश्कर है कि जो बाकायदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में मक्के मुकर्रमा के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें, ये वो फ़तह है कि जहाँ पर खून नहीं बहा, बज़ाहिर कोई जंग व जदाल नहीं हुई, लेकिन हुज़ूर अकरम ने पूरे शहर मक्का को जो है वो फ़तह फरमा दिया। और उसके बाद वो लोग कि जो अब तक कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती में गिरफ़्तार थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पर फातिहाना अंदाज में दाखिल होने के बाद जब आपकी जानिब से उन कुफ़ार कुरैश को माफ़ किया गया, आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया, तो जो अब तक मुसलमान नहीं हो रहे थे आपकी इस आम मुआफ़ी के नतीजे में सब दायरे इस्लाम। क्या बात, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले सुलह हुदैबिया है, क्योंकि मैं जब सीरत की किताबों को मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ा तो एक मैंने इसका निचोड़ ये निकाला कि मुसलमानों की जो निशात सानिया है, जो तब्दीली है, जो तारीख़ है, इसमें 3 वाक़यात ने पूरी तारीख़ तब्दील कर दी। एक हिजरत टू मदीना, एक सुलह हुदैबिया, तीसरी फ़तह मक्का। तो सुलह हुदैबिया की क्या अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तय्यबा आ गए, जाहिर सी बात है जो आपकी मक्की ज़िंदगी गुजरी है वो बड़ी जुल्म व सितम के साए में गुजरी है। आपका रहना दुबर हो गया था और आपको जो यके बाद तकलीफ का सामना करना पड़ा वो बयान करने के काबिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आबाद हो गए, मदीने को अपना मस्कन बना लिया, उसके बाद फिर वो एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को, जो कि जंग की पोजीशन में नहीं थे, अमन की पोजीशन में थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी जिसके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पहले से कोई जो है ना प्लान बना कर बैठे हों कि हमने मक्के जाना है और इस तरह का। जब सुलह हुदैबिया के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नियत के साथ निकले थे कि हमने बैतुल्ला पहुंचना है, वहाँ का तवाफ करना है, हज़रत उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक़ और दीगर सहाबा आपके साथ है। जब आप मक्के से निकल कर वादी मक्के में पहुंचे, मक्के से पहले जो हुदैबिया के एक मकाम है, कुएं का नाम है हुदैबिया, वहाँ आपने पड़ाव डाला, उस दरख्त के नीचे बैठे आप, और आपने सबसे पहले हज़रत अबू बकर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को, इसलिए कि अबू उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के अंदर बहुत मालदार आदमी थे और आपका असर रसूख बहुत ज़्यादा था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना हलीफ बनाकर कहा कि जाओ ज़रा मक्के का जायज़ा लेकर आओ, अगर तुम्हें मक्के में इजाज़त मिल जाए तवाफ़ का, उम्रे का, तो आप उम्रा कर लीजिएगा। हज़रत उस्मान गनी बहुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ पर उस्मान गनी को रोक दिया गया। उस्मान गनी ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो कहा कि अगर उम्रे के नियत से आए तो आप उम्रा कर लें, बाकियों को इजाज़त नहीं। ठीक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हुजूर बगैर मुस्तफ़ा के उम्रा कैसे जाऊँ, अल्लाह, बगैर मुस्तफ़ा के मैं हरम काबा में कैसे जाऊँ, अल्लाह। वहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 4-6 अशख़ास ने बतौर मेहमानी एक खेमे में लेकर वहाँ उस्मान गनी के साथ मुज़ाकरात करते रहे,
جس میں کافی ٹائم لگ گیا صحیح. اور باہر یہ افواہ اڑائی گئی کہ عثمان غنی کو قید کر کے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. صحیح. جب یہ خبر پہنچی کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے تمام صحابہ سے کہ دین پر مر مٹنے کے لیے اور حضور کی ناموس پر، سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت رکھی. پھر حضور نے فرمایا یہ سب کے ہاتھ ہیں، سب کی بیعت میں نے قبول کر لی ہے، اب یہ بیعت میں حضرت عثمان غنی کی جانب سے کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور عثمان غنی کی جانب سے جو بیعت لے رہے ہیں، اس کا مطلب عثمان غنی حیات ہیں، شہید نہیں ہوئے. کیا بات. حضرت عثمان غنی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محبوب جو تیرے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت یہ تیرے رب کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. اور وہ بیعت کس پر تھی؟ جو دین کی ہمہ تن خدمت گزاری اور حضور کے جان مال عزت ایمان آبرو پر کما حق کو ہو سب کچھ قربان کرنے کے لیے. واہ واہ. پھر سرکار بیعت لیتے ہیں، لیکن وہ معاہدہ جو 10 سال کے بعد معاہدہ جو رونما ہوا تھا، لیکن آپ کو مکے جانے نہیں دیا بلکہ وہیں سے آپ کو لٹا دیا گیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد، اس معاہدے کے 1 سال کے بعد پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل میں یعنی کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے مکے کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک اسٹیٹ پاور بنانی ہے. واہ واہ واہ. میں نے اب مکے کو حاصل کر کے رہنا ہے. واہ. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزاروں کا لشکر لے کر جب فتح مکہ کے لیے حدیبیہ کے بعد جب پہنچتے ہیں، اب جو مکے کے کفار تھے، قریش جو مکہ تھے، اب ان کے دل میں ایک ہیبت سی طاری ہے. کیا بات ہے کہ اب جو جن کو ہم نے تکلیف دے کر یہاں سے رخصت کیا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کیوں کہ وہ ایک شخص جو ابو سفیان نے جس کو بھیجا تھا، وہ حضور کا دربار دیکھ کے جا چکا تھا کہ حضور جب وضو کرتے تو وضو سے گرنے والا جو پانی تھا وہ صحابہ کرام کیسے اس کو اپنا دھوبل سمجھ کر اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہروں پہ ملتے تھے. اتنی محبت. وہ کہنے لگا میں نے بڑے بڑوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو دربار میں حضور کا دیکھ کے آ رہا ہوں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے. یہ ایسی محبت، ایسی جان نثاری میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی ہے. اچھا، کیونکہ وہ سارے کے سارے خوف زدہ ہو چکے تھے. مفتی صاحب اس پہ جو درگزر کا پہلو ہے، ہزاروں کا لشکر لے کے آیا پھر سب کو معاف کر دیا، اس پہ ذرا کلام ہو. کیونکہ آج کل جو فاتح بن کے کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ تو ظلم و ستم کرتا ہے، وہاں کی ثقافت کو مٹا دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے سب پہ کرم فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. فتح مکہ ایک ایسا عظیم اور روشن باب ہے اسلام کا جو کہ سن 8 ہجری میں ہوا. آقا دو جہاں علیہ السلام کی زبردست جنگی حکمت عملی. آپ سوچئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جنگ کا اصول کیا ہوتا ہے کہ خون خرابہ، جیسے ہم نے سوال میں کہا کہ خون خرابہ کرو، جو راستے میں کاٹ ڈالو، نہ بوڑھے نہ چھوٹے نہ بڑوں کی نہ بچوں کی تمیز رکھو. کیونکہ آج تو میں فاتح ہوں. آج تو میں فاتح ہوں. لیکن آقا دو جہاں 10,000 کا لشکر حضور لے کے گئے. پہلی بات اس معاملے کو خفیہ رکھا گیا. یہ چونکہ بڑا طویل موضوع ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ موجود ہے، لیکن حضور نے ان کو معاف کیا. اس معاملے کو پوشیدہ رکھا گیا. امر اس زہران کے مقام پر جب حضور پہنچے نا، اب 10,000 کا لشکر. اب جنگی حکمت عملی دیکھیں کہ جنگ حضور کی خواہش یہ تھی کہ کوئی خون کا قطرہ نہ بہے، تاکہ قیامت تک نظر آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوا اور ایک قطرہ خون کا نہ بہا. اور یہ تاریخ اسلام میں بلکہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا اور سب سے بڑی بات ہے. حضور نے تمام صحابہ کو کہا کہ ایسا کرو. اب رات کا وقت تھا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے 10,000 کے لشکر کو کہا کہ ہر بندہ اپنا چولہا الگ جلائے. اب اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ 10,000 چولہے. اب وہ رات کا وقت. اب آپ سوچئے شبیر بھائی، ایک میدان میں 10,000 چولہے جل رہے ہیں اور آگ جل رہی ہے. تو مکہ مکرمہ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ایمان لائے تھے تو پوشیدہ 2 روایتیں. تو ابو سفیان نے ایک شخص کہا کہ یہ کون ہے؟ بڑا لگتا تو ایسے کہ قبیلہ بنو خزاعہ والے ہیں، کیونکہ ان سے ان کا لڑائی ہوئی تھی اور یہی پیش خیمہ بنا تھا فتح مکہ کا. انہوں نے کہا قبیلہ بنی خزاعہ کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہے. جب یہ قریب گئے تو ان کو پتا پڑا کہ آقا دو جہاں تشریف لا چکے ہیں. اچھا، آپ سے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے اور کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوئے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے. ڈاکٹر شہباز صاحب، کیمرہ آپ کے سامنے ہے. کوئی پیغام ہمارے نشریات کے حوالے سے علماء کرام موجود ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، رمضان ٹرانسمیشن ہے، کوئی پیغام کیونکہ آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے،
मुझे फिर आप पता नहीं कब मिलेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आलिमों के दरमियान बैठकर तो ऑफ कोर्स जो है वो हर इंसान सीखता है, और मेरा तो बचपन से ही शौक़ है कि मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ माशाअल्लाह। ज़रूर बैठता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखना सिखाना जो है वो चलता रहता है ऑफ कोर्स, और चलना भी चाहिए। रमज़ान की जो है वो आपकी ट्रांसमिशन, आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि शुक्रिया। माशाल्लाह इतने दिन जो है वो आपने ट्रांसमिशन अभी तक चला दी है और चल रही है और बड़ी खूबसूरती से, और आपकी टीआरपी भी बहुत जो है वो माशाल्लाह बहुत 20वां अच्छी। साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पैगाम जो है वो नेचुरली मैं हमेशा दो बातें करता हूँ। एक तो हमेशा ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में पानी जो है वो बहुत कम है और पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। हम सबको ये चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाएं। बहुत देखिए वज़ू भी हम करते हैं ना, तो बाल्टियों की बाल्टियाँ हम जो है वज़ू के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि मैंने ये देखा है, बाइक्स की बातें हो रही थी, हाँ। बाइक पे हम जाते हैं एक छोटी पानी की बोतल से भी जो है वो वज़ू कर सकते हैं। सही। तो किसी चीज़ का ज़िया जो है वो मैं बहुत समझता हूँ ज़बरदस्त। अल्लाह को भी पसंद नहीं है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बिल्कुल भी इसे जो है वो पसंद नहीं फरमाते थे। तो किसी चीज़ का ज़िया नहीं होना चाहिए। सही। तो जब ये बचाएंगे तो अपनी नस्लों के लिए बचाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है 60% से ऊपर जो है वो यूथ है, उसको किसी पटरी पे चढ़ाएं। हम बातें तो बहुत करते हैं, हम न जाने 1500 साल पुरानी बातें भी करते हैं, 3000 साल पुरानी भी बातें करते हैं, और 1000 साल लेकिन- बाद की भी करते हैं कि हम और ऐसा कर 1000 देंगे। साल बाद की भी यस यू आर राइट बातें करते हैं। लेकिन हम ये बातें नहीं करते कि अपनी नस्ल को जो है वो किस तरफ तरफ से? लेके जाना है। सही। सबसे पहले हम सबको मुसलमान बनने की ज़रूरत है और उन बच्चों को जो है वो मुसलमान बनाकर और सीधे रास्ते पे जो है वो चलाने की ज़रूरत है। आपस की जो ये जो आपस की दूरियां है ना, इत्तेफाकिया। ना इत्तेफाकियां दूरियां है ना, इनको करीब करें। हम एक दूसरे के साथ जो है वो करीब आ जाएं। बहुत शुक्रिया। मेरी सबसे जो है वो दुआ और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। यही होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक। सर बहुत शुक्रिया। बेटा एक फोटो ले लो, बातें कर सकता हूं।